vraiment quel était quoi. Mais pour au débat du gros, on me fait une calama, donna natana bina paye. Mais bon, pardon. Maliko kele, on m'a dit le gros blanc peigné. Ou Mokotanga Malik, nega kele te billet, Watanaga kele te billet, on peut faire bien une paye kono. On me bat la médina yé, tuna nata. Mais même moi, je n'ai pas compris là. Ni korema sigira de ko avec transition de. On a demandé la transition. Parce qu'on veut la transition Mali. Ni gouvernement est pas là mon Kenya na amba po ni mi manya amba blasira. Kenshi mana loi mi ta amba nyepo jamana do na jamana do ko ngo gele amu mana sama amba deme. Wala de kama ima ene ministre de domaine interpellé. Parce que nyama koro tenu mo ko munu sonyona. Sera ama. Kama nga dugolo yurugu kira ama. Anyo be fara ngo ne ministre wele pour que ka do to me jamana do nga ka nyedo anga telewodi. Maintenant nous be korela ni sebala o. Ama fote di kuma jango loi électorale. Na be gana na chomina. Di gouvernement ma la tiki. Ou bien sente ma la tiki na be kla kana fara ni de jamana do ni nyoko. Mais muna aw ma voter loi yi. Muna aw ma voter loi yi. Non, isa to ba do depuis Moutar Wan ka wakati la. Organi unique de pas ko a tete ka ke ni ma bozai. Maintenant plana. Vraiment jekulu be. Anye barake gafe do de kan. O gafe kan anya sera o kono. Ko loi mi na sani fun plade do. C'est-à-dire ko baratu lenu. Premier ministre tawa ou bien CNT ta. Premier ministre tawa ou bien CNT ta. Loi mi na Malika de terre. Comme le gouvernement est doit blacana. Comme gouvernement est doit blacana, CNT est modifié ni 92 articles. Gouvernement est sani fun blacana CNT a que ça pour le kele ka ben non ni kona. Donc ibina ye ni ko de na nya fu yana depuis loi na to organe unique de gestion. Demana jom benamika. Oni mi na CNT la utekele. Aywa. Oni gouvernement mi blacana utekele. Parce que gouvernement mi blacana o kimbe ka ko demana jom ye mi foye. Assisi c'est fait. Bon on CNT fene kono. Ou organe unique de gestion, loi ordinaire qui s'est créée. Parce que a familier institution de para terminer dans le camp à Kalebolo, n'a le mine pour constitutionnel là, n'a beau mine administration territoriale là. Donc n'a mania ou pas à tête. Ou administration territoriale bladron, ou élection organisée pour constitutionnel cas à proclamer. Au cas boni au cas où ça la gauche organe indépendant parce que ça organe indépendant c'est organe dépendant de tout. Ore auba. Renforcer donc on irait le fait que organe uniquement à dentro là à fora fotumina ani boya mi kaka akanga blamina mi kono wele kama ango ngon se ka voter loi ni sabula on tara assise nationale là on va do mi mo kono non seulement gouvernement assise nationale ka milina ta ko do ala tente fena ku mete ka ala tigi ka fo on bla kana ni assise nationale kumana mi kan dena nga foka men do bala anga to ni constitution kura nana ni mena parce que c'est ka côté bla nyekenyo donc ma to l'autre meta manga mi mega tebi o manga fuke aywa nyini gal laba na dra ali ni zo mi ple manga fude do ni moni loi a salé ni de kana aywa parce que ni référendum kera dron c'est bébé wala ma constitution kura mana na bébé wala ma donc c'est le coûter mo ka blu kulo la mo ka seme nu ga chi mo ka do ko femu kera ni ko bate aywa d'abord chama pour que anga seka élection anga référendum na jona anga fara nyoko ka wala sa sanction de wuli aka do ko élection organisée les cdr o do ne do aywa nyini ngal laba korema ka avenir e jumé bi ay korema ka avenir ko ni dro mawo mo ni be ka parapali ke mali la ni be mali contrôle la me yele ka mo be fine ko e be kudmu fo mali ma me yele ka aywa toujours en be mali jeme anya nga sama bade anya sama ta tegede ambe mali kuna ambe mali ko kuma de fo wa ambe mali ko de la aywa korema ko ni be ni fina a danke boma ko de korema be bien fam beti aywa am me korema kutala fo titan me sebu fo ka kita fo ka nara fo ka kingaba fo ambe fam bede korema ko ni ngara samala nyode anyele la me gelao gena na gelao be ka kono me genye mo de ujo ro la la bara nyuma ngene ko me ni fodro
vraiment la min kɛlɛ min bɛ sen na o ye ne fɛ ka taa yɔrɔ wɛrɛ la n sɔminen bɛ ko la n bɛ taa o la bon o kama n bɛ mɔgɔw ka hɔrɔnya an'u ka danbe u b'o kɛlɛ mun na n bɛ fɛ ka taa o contre la o dɔrɔn de bɛ yen. ayiwa mɔgɔw yɛrɛ kun jɔrɔla ko nin bɛna an ka kɔgɔji ko don galama na Abubakar Sidiki Fɔnba. Kɔgɔji ye Abubakar Sidiki Fɔnba ka projet de ye parce que n bɛna min f'i ɲɛna tellement que san 30 kɔnɔ u ye maliyɛn lafu parce que i n'a fɔ ko fɛn tɛ Mali la n'i y'a fɔla mɔgɔ min na a b'a fɔ ko fɛn wɛrɛ bɛ mais min fɛnɛ Isa Kaba ko kɔgɔji tɛ dɛ ne bɛna ni fɛn ye Mali la min ka boli de bi kɔgɔji in tɛ gouvernement ka projet ye ne de nana n'a ye i bɛna ko n ye fɛn fɔ min ka jugu n y'a fɔ fɛnɛ n ko Mali la Isa n'a y'an jɛ an bɛ ka ko tigɛ na Mali la maliyɛn min tigɛ mankan n ko une minute 1 franc par minute de communication n'a y'a di jamana ma bi a bɛ 14 milliards de di Mali ma par jour 420 milliards par an 5000 milliards tous les ans sɛgɛn tɛ Mali la dɛ n'u t'a ɲɛdɔn u k'an lamɛn n'a y'a ɲɛf'u ɲɛna n'u y'a kɛ u b'a fɛngɛ wa kɔgɔji projet min filɛ n'u y'a ta k'a di Alassane Dramane Ouattara ma k'o k'a financer aw bɛ k'a lagosi yan aw bɛ taa di Alassane Dramane Ouattara ma k'o k'aw dɛmɛ k'a financer a papier bɛɛ de bɛ a fɛn de bɛ yen siga t'a la u ye maliyɛn kɛ fɛn dɔ ye ka maliyɛn lafu ko ni Faransi tɛ an tɛ bɔ ɲɔgɔn la an tigɛra an yɛrɛ la k'a sɔrɔ fɛn de b'an bolo fɛn bɛɛ donc n b'i yɛrɛ fo foli diyara n ye k'an lamɛn jɛkulu bɛɛ fo ko kɔgɔji projet tant que Abubakar Sidiki bɛ ɲinɛ a tɛ jɔ ko nin dɛsɛra an b'i fo Fanta Togota jɔrɔ min tun b'an na o y'an ka kɔgɔji projet ye k'o tɛ jɔ d'accord ko kɔgɔji projet tɛ jɔ ko bɛɛ k'a bila i kunna ko kɔrɛma bisibasa min bɛ kɔrɛma kɔnɔ bi k'o tɛ kɔgɔji projet jɔ donc minnu bɛ bɔlɔlɔ kan ko kɔgɔji projet donna ngalama na k'u k'u hakili sigi ko kɔgɔji bɛ na nin kun ye Abubakar Sidiki Fɔnba ye ka bɔ kɔrɛma kɔnɔ an b'a dɔn k'a fɔ ko mankan bɛ tɔn in kɔnɔ bi bi in na an b'an jija cogo bɛɛ sini ani Mulayi Keyita ale min ye déclaration kɛ Abubakar Sidiki Fɔnba ye jaabiw di jaabi minnu b'ale fana bolo ka di olu la sini ni Ala ma basi kɛ an bɛ ko bɛɛ kɛ ka Mulayi Keyita sɔrɔ ni kɛnɛ in kan a fana bɛ ɲɛfɔli kɛ ni Ala sɔnna ma a fana k'a ka version fɔ an ka foli bɛ Abubakar Sidiki Fɔnba ye ni sanga in kɔnɔna la walawalali kɛnɛ o bɛna dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye Isa Kaba sanga 40 o bɛ nɛgɛ kaɲɛ 8 sanfɛ o mana se don o don maaw hakili bɛ jigin walawalali la décryptage la siga t'a la Kaba bisimila saha an bɛ foli kura ka ɲɛsin an lamɛnbagaw ani an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma o mana kɛ fan o fan an nisɔndiyalen ba b'u bisimila kɔ tuguni jamukan in kɔnɔna la i n'a fɔ don tɔ siga t'a la Isa Kaba sɔgɔmada in na style fɛnɛ n bɛ 20 sur 20 d'i ma a bɛ top la o diyara n ye o diyara n ye yɛrɛ bi i fo o 20 sur 20 na Ala ka an to ɲɔgɔn ye amina yarabi sɔgɔmada in na kumasen Kaba o bɛ tali kɛ ko réitérer son opposition ayiwa a tubabukan ka girin dɔɔni a tubabukan ka girin n'i y'a ta ka jateminɛ ale bɛ fɔ hukumu min kɔnɔ o b'a sɔrɔ i y'i ka ban boloda ko dɔ la ban bolodalen kɔ mɔgɔ i ni minnu bɛ a ko la ɲɔgɔn fɛ olu bɛ tila k'a fɔ k'u bɛ o waleya kɛ i bɛ u hakili jigin k'u hakili jigin k'a fɔ ko i kun banna wa i bannen don tuguni bɛn kan kan réitérer son opposition bɛn kan kan n kun ye ban min boloda wa n b'o o bolo kan halisa kuma in dakurunya dabɔdonna o de don k'a jira k'a fɔ ko n kun y'a fɔ n ko n tɛ n seginna n kɔ tuguni k'a fɔ ko n ma sɔn dakurunya kelen Kaba nin fɛn kan ka walawala kosɛbɛ an b'a fɛ ka faamuyali jɔnjɔn kɛ yalima mun de kɛra jɔn de b'a kan kan halisa walima jɔnw b'u kan kan yɔrɔ dɔgɔkun jan tɛmɛnen an ye MINUSMA ka mandat renouvelé ko kuma fɔ an y'a fɔ yan nɔ ko ministre Ablaye Diop taara a kɛnɛ kan a ye a yira k'a fɔ ko fɛn caman bɛ MINUSMA ko la ko Mali ma sɔn olu ma Mali ma sɔn minnu ma a y'u dantigɛ an y'o kumaw fɔ yan nɔ wa Mali yɛrɛ bolo fana ni MINUSMA ka baara kan ka taa taasira kura min fɛ an ye an hakilina di olu kan ani fana ni kɔri caman bɛ baara ninnu na kuma caman Mali ye olu fɔ kunun kun ye o dɔgɔ duman ye i b'a dɔn k'a fɔ kunun juin kalo tile 29 k'a dugu jɛ juin kalo tile 30 la MINUSMA ka mandat san o san a bɛ lakurakuraya o wagati kelen in de kɔnɔna la an ye a bɛɛ ɲɛfɔ ka ban kunun o baara de tun bɛ sen na Ablaye Diop ka o bilaseli ninnu kɔfɛ a ye kuma minnu fɔ k'a jira k'a fɔ k'an tɛ sɔn nin ma an tɛ sɔn nin ma an y'o caman fɔ yan nɔ min ye k'a fɔ ko Faransi bɛna dɛmɛ don MINUSMA
MINUSMA ma pankuru sira fɛ n'a ɲɔgɔnnaw ani fɛnɛ ni MINUSMA bɛ taa ni ka segin k'a yɛrɛ ye walasa ka se ka adamadenya lakana fɛɛrɛ olu jateminɛ an ye an ka bankari bolo da olu la k'a yira Nations Unies na fɛnɛ k'a fɔ ko anw bolo bi na u kan k'a lajɛ an kɛlɛɲɔgɔnw ye jɔnw ye n'o y'a sɔrɔ halisa kɛlɛlafara de bɛ senna Mali ani malidenw ni ɲɔgɔn cɛ Mali marabagaw ni maliden dɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'olu bɛ dugukolo kɛlɛ la ni o don i bɛna kɛlɛlafara la nka jamana ɲɛmaaw bolo bi na o kɛlɛ tɛ yen nɔ fo o kɛlɛkɛla dɔw bɛ gouvernement kɔnɔ dɔw bɛ CNT kɔnɔ bi an kɛlɛɲɔgɔn ye jɔnw ye o ye jatigɛ walekɛlaw ye diɲɛ bɛɛ bɛnna k'a fɔ ko jatigɛ walekɛla minnu ko u ni kɛlɛ ka kan ni aw bɛ se k'u kɛlɛ cogo cogo aw kɛra jɛkulu aw kɛra mɔgɔ kelen aw kan k'u kɛlɛ nka n'a yɛrɛ k'a fɔ halisa MINUSMA bɛ anw ka jamana kɔnɔ kɛlɛlafara hukumu de kɔnɔ jamana ɲɛmaaw y'a fɔ k'a fɔ ko o baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ nka kunun u ka baaraw bannen kɔ i y'a ye k'a fɔ baara ninnu kɔnɔ dɔw bɛ yen nɔ u ye olu ta ba la i n'a fɔ Faransi ka MINUSMA dɛmɛ pankuru sira fɛ u y'o ta ba la o bɔra la pewu Faransi sen tɛ don anw kɔni kun kan kuma la bilen nka fɛn caman bɛ yen nɔ o ma minnu ta ba la o dɔ ye hali MINUSMA ka mandat k'a kɛ mandat ye mandat min ni a bɛ se ka dɛmɛ don an ka finitigilakaw ma kɛlɛ bolo kan k'a sɔrɔ kɛ bi na a lakodɔnnen don k'a fɔ ko anw ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na o ye jatigɛ walekɛlaw ye fɛn ma bɔ o la hali sibiri ɲɛ kelen ma bɔ o la MINUSMA bɛ a ka kɛlɛlafara hukumu kɔnɔ o bɔlen kɔ yen nɔ min ye fɛnɛ ni MINUSMA bɛ a yɛrɛ a ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo fan o fan y'a ja ni ɲangati walew kɛra yen nɔ a yɛrɛ ɲɛkɔrɔ a k'i boli ka taa yen nɔ ka taa ɲangati wale ninnu ka t'olu ɲɛɲini ka rapport k'olu kan an ka jamana ɲɛmaaw tun y'a yira k'a fɔ ko ayi ko an tɛ jɛn ni o ye bilen ko an tɛ jɛn ni o ye bilen ka sababu kɛ o waleyaw kuma dɔw la i bɛ taa sɔrɔ duguduguma kow bɛ olu jukɔrɔ kuma dɔw la MINUSMA ka rapport jamana ɲɛmaaw ka kuma don MINUSMA ka rapport dɔw bɛ yen nɔ u tɛ taa anw kuntilenna fɛ kuma dɔw la donc anw bolo ni MINUSMA bɛ fɛ ka taa ɲɛɲiniw kɛ wagati yɔrɔ minnu na a k'a yamaruya ɲini anw fɛ a kana wuli ka taa a yɛrɛ ma ten tɔ donc o yɔrɔ bɛ yen nɔ u y'u bankari boloda o la yɔrɔ caman bɛ u ye bankari boloda minnu na ka mandat renouveler o cogoya la ten tɔ donc Mali ka lasigiden min ni o yɛrɛ bɛ New York nin ko ninnu da fɛ o kɔni ye a jɛya ka fɔ ko aw ye mandat renouveler aw ye mandat lakurakuraya nka anw ye minnu fɔ aw yɛrɛ kɛ i b'a fɔ ko aw ma o mɛn o de la anw b'a yira k'a fɔ an bɛ aw hakili jigin k'a fɔ k'an b'an ka bankari bolo kan a y'a fɔ k'a jɛya Isa Kɔnforo a y'a fɔ k'a jɛya a ko anw ye fɛn caman b'a fɔ aw y'aw ban min ma donc an y'an ka bankari boloda donc ni anw y'an ka bankari boloda i n'a fɔ jamana 15 olu de bɛ kala ta an kɛlen kɔ k'an ka bankari kuma fɔ ani hakilina min bɛ an na MINUSMA ka mandat kura in kan anw kɔni kun bolo ni baara bɛ kɛ anw de kama jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ka ciden ka fɔ la ni baara bɛ kɛ anw de kama anw kɔni an ka bankari boloda n'a b'o cogoya la ten tɔ comme diɲɛ seleke naani ko don jamana 15 de bɛ yen nɔ n'olu bɛ siège a kɔnɔna la u y'a kɛ bolokɔrɔtan ye vote ye o bolokɔrɔtan hukumu kɔnɔ 13 bɛ yen nɔ olu ko awɔ ko a ka lakurakuraya hali n'o y'a sɔrɔ anw ma sɔn anw ka degun ni fɛn ninnu kan anw ka bankari in ka lakurakuraya 2 bɛ yen nɔ ni o ye Russie ani Chine ye olu yɛrɛ minɛ nka u ma sɔn ka voter a juguya la n'olu kun y'u bolo kɔrɔta a juguya la o tun bɛ kɛ sababu ye mandat kun tɛ renouveler nka u ma sɔn ka voter a juguya la u y'u yɛrɛ minɛ de yɛrɛ minɛ tɛ a dossier bloqué il faut k'o ka faamu conseil de sécurité kala bolo kɔrɔtanw na ni hali kelen sɔrɔla la min y'a bolo kɔrɔtan ka ale opposé len do a la o dossier o bɛ rejeté Chine ni Russie la Mali kelen kɔ k'a fɔ ko cɛncɛn ka tiɲɛ na ne tɛ n yɛrɛ ye aw ka nin mandat kura in min n'aw y'a di anw ma an t'an yɛrɛ ye a kɔnɔ o hukumu kɔnɔ olu minnu kun y'anw dɛmɛ ɲɔgɔn i n'a fɔ bibi na anw kun ka kuma bɛ anw tɛ voter olu 2 minnu kun y'anw dɛmɛ ɲɔgɔn ye olu kun kan k'u bolo kɔrɔtan a juguya la walasa ka dɛmɛ don anw ma m'u bolo kɔrɔtan nka o tɛ teriya tiɲɛ jamana 13 kɔni y'u bolo kɔrɔtan nka yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ an kun ye minnu fɔ minnu tara ba la fana ni n y'a fɔ ko Faransi kana ka n'i tentelema anw kunna tuguni ko a bɛ MINUSMA dɛmɛ pankuru sira fɛ u y'o bɔ a la k'o kuma kana fɔ bilen ani fana ni ka fɔ
fo conseil de sécurité yɛrɛ ka to k'a fɔ a ka sɛbɛn furaw kɔnɔ tuma o tuma k'a fɔ ko Wagner bɛ anw fɛ Wagner donna yan Wagner bɔra yan ko conseil de sécurité k'i dabɔ o fana na ko to ɲɛsira la o fana bɔra la. Alors Issa Kaba o yɔrɔ est-ce que o ni bɛna sɔn o ma wa? Jumɛn ma? Bɔra k'i da don côté minnu la sisan. Minnu a filɛ ka minnu fɔ k'a fɔ ko Faransi tɛ na anw fɛ yan nɔ k'a fɔ ko Wagner ko kuma kana fɔ a ka communiqué o kɔnɔ bilen u sɔnna o ma o tɛ fɔ bilen peut-être que Fransikaw ni mɔgɔ wɛrɛ ka communiqué la o bɛ fɔ mais ni i ye communiqué min mana bɔ conseil de sécurité fan fɛ walima communiqué mana bɔ Nations Unies yɛrɛ fan fɛ i tɛ Wagner ko kuma mɛn a la bilen ka ɲɛsin Mali ma u y'o fɔ ko o bɔ a la parce que Mali y'o fana fɔ Ablaye Diop y'o fɔ a ka kuma kɔnɔ ko Wagner tɛ anw fɛ yen bi a tɛ an fɛ yen bi ani Russie de bɛ collaboration na donc o kɔrɔ ye k'a fɔ ni mɔgɔ min b'anw bonya désormais Nations Unies jɛra n'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ kana fɔ k'a fɔ ko Wagner de bɛ anw fɛ yen nɔ k'ani Russie de bɛ collaboration na o kɛra Russie ɲɛna Russie sigilen ɲɛna Russie m'o nkalontigiya mɔgɔ m'o nkalontigiya donc u y'o jɛya k'a fɔ ko o kana fɔ bilen o jɛlen don mais min ye k'a fɔ ko k'a yɛlɛma ko ni jatigɛ walekɛlaw binna Mali armée kan k'a fɔ ko MINUSMA kɛlɛcɛw bɛ kɛlɛ kɛ o kan o ma don dossier la Mali ka laɲini kun y'o de ye ka mandat kɛ mandat Eurobisi ye kɛlɛ kɛ mandat ye kɛlɛ kɛ mandat min ni jatigɛ walekɛla MINUSMA ka wuli ka taa jatigɛ walekɛlaw kɛlɛ n'a ɲɔgɔnnaw mais en réalité tariku dɔnnaw b'a dɔn k'a fɔ ko Nations Unies ka kɛlɛkɛcɛw tɛ olu kɛ ka caya kasiki bilew a ka gɛlɛn olu ko ɲɔgɔnnaw kɛ OTAN n'a ɲɔgɔnnaw o fana ye jɛkulu ye jɛkulu min ni olu de bɛ mɔgɔ dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ mais Nations Unies ka kɛlɛcɛw Mali bɛ nin nɔfɛ a bɛ ɲini ka na san 8 bɔ ko ka MINUSMA yɛlɛma k'a kɛ kɛlɛkɛcɛw ye mais en réalité kɛlɛlafaralaw de bɛ Nations Unies bolo kɛlɛkɛcɛw ka dɔgɔ Nations Unies a yɛrɛ ka tariku la a ka dɔgɔ kosɛbɛ k'a fɔ k'a ye kɛlɛkɛcɛw bila ka taa mɔgɔ minnu fɛ u ka taa kɛlɛ kɛ kɛlɛlafaralaw de bɛ Nations Unies bolo ka caya donc Mali nin dalen don min kan hali o ka bila o tɛ sɔrɔ. Kaba ɲininkali kunkurunin e yɛrɛ ka analyse personnelle ye jumɛn ye MINUSMA ka mandat in lakurakurayali kan sisan? Fɛn dɔ ye dɔ bɛ fɛn dɔ jate fɛn jugunin ye i t'a sɔrɔ nafa dɔw bɛ a la ne bolo MINUSMA ka kɛ yan nɔ hali a bɛ an yɛrɛ ni an marabagaw dɛmɛ kuma dɔ la an kana dantɛmɛ wale dɔw kɛ hali u bɛ ka min fɔ droit de l'homme makarani ninnu n'i ye hadamaden to a yɛrɛ ma dɔrɔn a tɛ siran fɛn ɲɛ bi bi in na ni hali n'an ka kɛlɛcɛw bɛ yɔrɔ dɔw la waleya dɔw bɛ n bɛ misaliya d'i ma cɛ min ni jalaki bisigi binna kan k'a fɔ ko Fana polisiso ko olu de y'o attaqué ko polisikɛ ka marifa yɛrɛ a bolo a ka karante yɛrɛ a bolo ni mɔgɔ minnu y'o minɛ n'u tun tɛ siran an bɛ hukumu min kɔnɔ an tun t'o cɛ ɲɛnama ye a tun bɛ gɛlɛya donc fo hadamadenw ka kɛ kuma dɔw la mɔgɔw ka siran k'a fɔ ko force wɛrɛ bɛ yen nɔ min b'i bali ka ko dɔw kɛ o nafa ka bon kojugu hadamadenya yɛrɛ donc MINUSMA ka présence a nafa ka bon hukumu kɔnɔ a ka nafa ka bon hukumu wɛrɛw kɔnɔ hakilina minnu bɛ di ani hali a dan a bɛ dɛmɛ minnu don mɔgɔw ka taa ni ka segin n'a fɛn wɛrɛw la olu bɛɛ nafa ka bon n'i y'a bɔ yen nɔ a bɛ k'i miiri k'a fɔ ko nafa foyi t'a la bi bi in na ka bɔ yan nɔ ka taa Tombouctou ka bɔ yan nɔ ka taa Gao ka bɔ yan nɔ ka taa Kidal olu mɔgɔ minnu bɛ taa o la 100 sara la 70 ɲɔgɔn na olu bɛ taa fu la MINUSMA ka sira fɛ n'i y'olu bɛɛ bila k'olu bɛɛ ka taa duguma sira fɛ bingani wale bɛ caya suyani wale bɛ caya attentats ni ko wɛrɛw bɛ caya mais MINUSMA b'olu ta Bamakɔ yan nɔ olu caman ta Bamakɔ yan nɔ u bɛ taa Segu olu bɛ na Bamakɔ yan nɔ ka taa o yɔrɔ na hɛrɛ ni baden kɔnɔ fo ni min ni i kɔrɔtɔra dɔɔni ka sɔrɔ i bɛ kɔn k'a fɔ n'i ka voyage ye depuis une semaine ye bi i bɛ kɔn donc olu n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ bɛ yen nɔ minnu ye fɛn belebele ani fɛn wɛrɛw minnu bɛ yen nɔ dɛmɛ nasuguya minnu bɛ don ani kanjɔ minnu ni fɛn minnu bɛ yen nɔ u ka baara ye olu de MINUSMA ka problème kɛra min ye c'est k'a nalen a ma faamu a ye min ye mɔgɔ caman bɛ yen nɔ minnu y'a filɛ k'a fɔ ko n'a fɔra ko Nations Unies na n'i dɛmɛ k'a bɛ n'i dɛmɛ ka kɛlɛ de kɛ n bɛ segin a kan tuguni Nations Unies ka kasiki bilew histoire la a ka dɔgɔ kosɛbɛ Nations Unies ye mɔgɔ minnu bila k'a ye taa marifa ci ka nin tigiw dɛmɛ o ka dɔgɔ tariku in na kojugu m'a fɔ n k'a tɛ yen nka a ka dɔgɔ tariku la kosɛbɛ k'a fɔ ko Nations Unies ye mɔgɔw bila k'a ye taa kɛlɛ kɛ Nations Unies kasiki bile yɛrɛ kɔrɔ ye k'a fɔ ko kɛlɛla faralaw mais an ka gouvernement mɔgɔw fana ye min fɔ o fana ye tiɲɛ dɔ ye bi bi in na
est-ce que anw mago bɛ kɛlɛla fara de la parce que kɛlɛɲɔgɔn fila minnu ni olu bɛ kɛlɛ kɛ hukumu ɲuman kɔnɔ n'olu bɛ kɛlɛ la aw bɛ olu la fara mais kɛlɛɲɔgɔn anw adversaire ye mɔgɔ minnu ye bi na kɛlɛla fara man ka kɛ anw ni olu ni ɲɔgɔn cɛ mais ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka ko kɛ o la i bɛ dɛmɛ anw de fɛ k'o tigiw kɛlɛ ka sababu kɛ olu nalen dɔ bin anw kan kun t'a la ju t'a la n'i y'u yɛrɛ ɲininka ko aw bɛ nin kɛlɛ kɛ aw bɛ mɔgɔw faga kun jumɛn na o t'a dɔn yɛrɛ aw bɛ taa village minnu na aw bɛ t'u villageois filenkolon ci k'u dakolon ci kun jumɛn na aw b'a kɛ u yɛrɛ mɔgɔ t'u la min bɛ se k'a ɲɛfɔ kun kelen min na o bɛ taa ka taa dugu filenkolon ci k'u dakolon ci donc mɔgɔ min b'o waleya kɛ n'i ko k'i bɛ o tigi ni mɔgɔw la fara o kɔrɔ ye k'a fɔ k'i farala o tigi kan yɛrɛ o de ye gɛlɛya ye o de ye gɛlɛya ye sɔgɔmaden na walawalali o tun ye nin ye an dalen b'a la bɛɛ y'i ka tɔmɔ ta tɔmɔ a kɔnɔna la o min yɛrɛ bɛ dan sigi sɔgɔmaden na jɛmukan na Isa Kaba kumakuncɛ kuma ye dɔrɔn sisan a renouveleli min kɛlen filɛ nin ye comme san kelen don n bɛ segin a kan ale olu bɛ san kelen mandaw de di ka ni san kelen fana kuncɛla u b'a kimɛ ka b'a daminɛ a bɛ kɛ nin cogoya de la tantɔ ni renouvelé kura min filɛ nin ye ni zen an kun y'u tibitaba kosɛbɛ an k'an labɛn ni an bɛ fɛ n'an bɛ fɛ k'an bolo bɔ u bolo yɛrɛ de an k'an labɛn u bɛ ka mago min ɲɛ an ka se k'o ɲɛ an ka jamanadenw ye n'an y'o ɲɛ bi na ni mɔgɔ personne ne dépend de l'administration pour que ka taa Gao personne ne dépend de l'administration pour que ka nin kɛ u bɛ t'u yɛrɛ ma ka sɔrɔ mɔgɔ ma fɔ mɛ bi na hali an bɛ yɔrɔ min na komi sisan jamanaden dɔw de bɛ yen nɔ minnu b'a dɔn ko MINUSMA nafa ka bon donc an ka sɔn o ma an kana an sigi Bamakɔ yan nɔ ka téléphone ci dɔrɔn k'a fɔ ko MINUSMA yɛrɛ kɔni k'a ma foyi ɲa o fana bɛ jamanaden dɔw tɔɔrɔ n'u y'o lamɛn renouveau kan k'u to Gao bien Tombouctou o b'olu tɔɔrɔ kosɛbɛ olu dɔw bɛ ne wele kuma la mais o kuma o Bamakɔ kan dun ye mun kana sukɛ a ma nɔgɔ bɛɛ n'i ka tiɲɛ don i tɛ min dɔn i t'o dɔn bɛɛ n'i ka tiɲɛ siga tɛ o kuma la Isa Kaba wagati ale korona kosɛbɛ awɔ wagati korona an bɛ foli kɛ foli bakuruba ye dɔrɔn ka Aba n'a ka denbaya fo Segukaw fɛ yen nɔ ka Bamindaw ale fo Bamin tɔgɔma an bɛ a ka jelimuso fo an bɛ Madu Jara an bɛ foli d'a ma ka foli di an kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma o mana kɛ fan o fan na ka bɛɛ lajɛlen fo sɔgɔmada fɛ foli o bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka di Kita ka bɛɛ lajɛlen ma an kanubagabaw bɛ Kita fɛn bɛ tali kɛ Ben Dabola ale bɛ Kita an b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ Amadu Kante ka bɔ Kita CCRF kɔnɔna la an b'a n'a cakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo MC Dara ka bɔ Radio Kunanja FM na Kitakaw fɛ yen ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi alamisa donya in na juin kalo tile 30 renouveau matin o bɛ datugu yan yɔrɔ la an bɛ kan bɛɛ bolo da aw ye sini sɔgɔma 7h15 an bɛ se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ nka nɛgɛ kaɲɛ 9 aw ni Adel Samake bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ dugu kunkan ko ale kan ala ka tile yɛrɛ maa k'i nɛ